the Honorable Speaker has been pleased to dismiss that application of ours. We queried with the Honorable Speaker that on the last occasion we were informed that all the application and the main matter would be decided together and the order will be passed on all the application as well as the main matter together. Then why this piecemeal exercise? The Speaker said that I have taken a decision on this. As far as the other application and the main matter, order will be communicated to us in due time. So today only the application in which we had filed to produce additional documents, the Honorable Speaker has been pleased to dismiss it. We also requested the Speaker that, and which we only could request him, that since the matter has been heard and eventually reserved for judgment on 26th of February, we are requesting that please deliver the judgment as early as possible. That is the request we made to the Speaker, to which Speaker told us that he will convey us the date when the matter judgment will be pronounced. टेंटेटिव्ह केन्ना येवपाक शकता अशें कळटा? असे काय सांगू ना त्याने. The Honorable Speaker has not said any specific date. We made a request which we had to make, saying that according to us all the members have incurred disqualification and they are enjoying the power. So therefore as early as possible kindly decide it. So he said he will communicate the date to us. सुप्रीम कोर्टाची लिस्टिंग जाल्लें आहा सुप्रीम कोर्टान Supreme Courtचे listing जावना. It was showing tentatively for 8th, but the listing has not taken place. In fact, we mentioned for listing on 12th, that is today. Today also the listing has not happened. We hope that at least next week the matter get listed. So today the matter, you all were called only because of that letter or something, what you are saying? Yes, today we were called basically, as we understand after attending the hearing, that he had taken a decision on one of our application, the application which we had filed, saying that we want to produce this additional document on record. He has said no, and he has passed that order, saying that I am dismissing that application of ours. मीन टायम न्हू एक आनी एक इंटरव्हेन्शन पेटिशन ह्याच मॅटरान येयल्लें तेजेर कितें मेन्शन केल्लें? ना, हियरिंगाक तरी काय मेन्शन जावना. आमचे सुप्रीम कोर्टाच्या लॉयराक सर्व जाला कॉपी ऑफ दॅट इंटरव्हेन्शन एप्लिकेशन. But nothing has happened, no hearing or nothing has happened on that application. In any event, since the matter was reserved for judgment, there is no question of the Honorable Speaker entertaining any such application after the matter has been reserved for order. That's what we feel. You know, for the past so many months, this has been postponed, and now recently it has started. Still, you believe that your point is so strong that decision will come out? Yes, we basically want the decision to come. That is our first primary objective, that Speaker decided one way or the other. Either we are right or we are wrong. Whatever it is, let the Speaker decide it at least. Because we are very confident on the legal proposition or the legal point which we have raised, that there is no valid merger in terms of 10 schedule. The other side, the 10 MLAs are claiming that there is a merger. Our case that there is none. It's not a valid merger in terms of para 4. Therefore, the Speaker has to decide it. Let the Speaker decide. Then we will test the legality or correctness. If we win, obviously we will be happy. If we don't win, we will test the correctness of law. What we went presently is that we are requesting the Speaker that please decide it as soon as possible. What happens to those affidavits which were filed by the one of the two MLAs saying that the party doesn't exist, they are all independent MLAs and all? That is a part of the main matter. So the main matter he has to finally decide, for which he has not yet passed any order. He said that date will be communicated to us. That he has to pass the order. He has to hear. It is there in their written statement that the party doesn't exist. But that written statement, does it stand somewhere in the general this? In my opinion, if you ask me, that's not the correct position of law. Obviously, they have taken what. Because the GPCC president also had shown this RTI information from this Commission of India and all. Yes, obviously, I don't think that even I need to tell that. Obviously, if somebody is saying that the Congress party doesn't exist, don't you feel it is an absurd statement for somebody to make today? It's not. I don't feel it's even requires an answer. Obviously, it's a recognized party which still exists. It's recognized by the Election Commission of India, even as on date. So if somebody even makes that statement, I would say with greatest humility, that's an absurd statement to make. No, but by making such statements, are these MLA in more trouble? Only one thing I could say, that they have incurred disqualification because of which we are before the Speaker. Let the Speaker decide. He is the competent authority to decide it. We are hoping and praying that he decides it fast. ओके, पार्टी प्रेसिडेंट हू इज ऑल्सो पेटिशनर, काँग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट, तेणी काल स्टेटमेंट केल्लो की डॉक्युमेंट पार्टी मर्जर जाला म्हणजे डॉक्युमेंट सभापती मुखार येयले ते फॉर्ज डॉक्युमेंट येयले म्हणून. हय, ते डॉक्युमेंट प्रोड्यूस केला. दोज डॉक्युमेंट्स आर सिरियसली अंडर डाउट अँड क्लाउड.
बेसिकली त्या डॉक्युमेंटान तेंच्यांनी म्हणटा की तेंच्यांनी लेजिस्लेचर पार्टी मर्ज करपाचें डिसिजन घेतिल्लें त्या मिटिंगेक सो कॉल्ड मिटींग which we don't know which is such no such meeting of GPCC ever took place. The president could confirm that, but they have produced it. Even in that, what they say is that their legislature party has merged. The requirement of the 10th schedule is their original political party should merge. Even going by that resolution, that yes, there is a resolution which we are saying is a fabricated document. Even assuming for a moment that there is a resolution, it says that the merger of the legislature party with some other party. What is required under the 10th schedule is basically there should be merger of the original political party. Here, if at all the merger has to be there has to be a merger of Indian National Congress with some other party, which is not there anywhere in the record. Going even by their document, it is not there. So therefore, it's a clear case that in fact they have incurred this. ड्युरिंग आर्ग्युमेंट तुम्ही स्पिकराक मेन्शन केले की ते डॉक्युमेंट्स आहा ते फॉर्ज आसा. Yes, we have pointed out to the speaker that these documents are fabricated document. And this cannot be relied on. I just went step by saying that assuming for a moment say that they are right, assume it is right without admitting them. Even then, it does not prove that there has been a valid merger. That was our case was. Are you also referring to the case of Manipur, like the next advocate in the MJP case also said that Manipur incident also is a strong incident case in this? Yes, Manipur case, Justice Rohington has, the bench headed by Justice Rohington had laid down a law that the outer limit to decide a disqualification petition is 3 months. We are well past that. We filed in August of 2000, month of August. We are pretty much beyond that period. That judgment also, lays down that rightly so that you need to decide this fast because the people who have incurred disqualification cannot be allowed to enjoy the powers or the whatever facilities or the powers which are given to them. Would you pray before the speaker that this could be done before the budget session because you need voting for budget session now? We requested, please pass order as early as possible. Beyond that, we can't dictate the terms. We can only request. We requested him in the most humble way we could. गिरीश अजून पुढे. Yeah. Yes, sir. ज्या तरेन स्पीकर जी ऑर्डर दिवपाची कारण लास्ट टायम सगळ्यांक खबर आशिल्लें की तेणें जो लास्ट ऑर्डर दिल्ली हियरींग कंप्लीट जाल्याक आनी इट्स रिजर्व फॉर ऑर्डर रिजर्व फॉर ऑर्डर म्हणटकच सगळ्यांक घरीत आशिल्लें की इमिजिएटली स्पीकर ऑर्डर पास करतलो की स्पीकरान ऑलरेडी जे सुप्रीम कोर्टाचे जे आउटर लिमीट आसा 3 म्हयन्या भितर काबार करपाचें ते ऑलरेडी स्पीकरान काबार केल्लें आसा आनी त्या हेजेर म्हाका दिसता स्पीकर हो आपलो जो कॉन्स्टिट्युशनल पोजिशन जी आसा आनी कॉन्स्टिट्युशनल जो ताका मॅन्डेट आसा तो फुलफील करपाक फेल जाल्लो आसा कंप्लिटली आनी आमी कांयच स्पीकरा कडल्यान पॉझिटीव कांय एक्सपेक्ट करना वॉट वी वर एक्सपेक्टींग इज ओनली द ऑर्डर द स्पीकर हॅज टू डिस्पोज दीस पिटिशन इन विच एवर वे ही वॉन्ट्स whether he reject our petition or he favors but in whatever way he has to dispose it of he cannot keep it pending so तो पेंडिंग दवरता इतलेच खातीर की ते आमदार जे डिस्क्वॉलिफाय जाल्ले आसात जे इल्लिगल मर्जर केल्ले आसा तांकां तो प्रोटेक्ट करता कंप्लिटली एंड दिस इज क्वायट एविडंट आयज सुद्दां ताणें आपयलें आमकां इट इज जस्ट एन एक्सरसाइज फर्टायल एक्सरसाइज टायम कंज्यूम करपाक आनी सुप्रीम कोर्टाक दाखोवपाक की आपूण आपली हियरींग घेत आसा तुवें हियरींग कंप्लीट केलें आनी तुका पीस मील कित्याक करपाक जाय आशिल्लें तुवें आयज डायरेक्टली सगळे हेजेर ऑर्डर हें दिवपाचें आनी ऑर्डर पास करपाक जाय आशिल्ली तें मर्जर वॅलीड धर जावं तें मर्जर इल्लिगल हें कर सो आयदर वे तूं ऑर्डर दी आमी तुका सांगना की आमच्या फेवरानूच ऑर्डर दी म्हणून तूं खंयच्यानूय ऑर्डर दी पूण ऑर्डर दी आमकां मागीर ज्यो लिगल ऑप्शन्स आसा ते हें करपाक मेळटा सो स्पीकर हे सगळें आडून बसला आनी स्पीकर इल्लिगली म्हणजे सुप्रीम कोर्टाक सुद्दां तो केअर करना आयज दुसरें ऑर्डर आयिल्ली आसा आमच्या मुन्सिपालिटीची सो मुन्सिपालिटीच्या हाका गव्हर्मेंटान कशी हारागिरी केल्याक मुन्सिपालिटीच्या इलेक्शना संदर्भात जे हांवें काल प्रेस कॉन्फरन्साक रेज केल्लें आनी पयलीं रेज केल्लें की स्टेट इलेक्शन कमिशनर हो तुमगे सर्वंट जावपाक शकना आयज सुप्रीम कोर्टान परतूय तेच सांगलां आनी ते गायडलायन्स तेणी आयज आख्ख्या स्टेटींक दिल्ले आसा की तो एज पर द कॉन्स्टिट्युशनल प्रोविजन स्टेट इलेक्शन कमिशन अपॉइंट जावपाक जाय तुमचो कोण तरी ऑफिसर जो तुमच्या अंडर काम करता म्हणजे तुमच्या घरांतलोच कोण तरी एक नोकर काडटा आनी तुमी रेफरी म्हणून दवरतात आनी मॅच खेळ म्हणटात आयज सुप्रीम कोर्ट हॅज कम हॅविली
ऑन द स्टेट गव्हर्नमेंट. म्हणजे तुम्ही एक ऑफिसराक स्टेट इलेक्शन कमिशनर करतात आणि तुम्ही न्यूट्रलिटी कशी एक्सपेक्ट करतले ते काल परत रेज केल्लें आहे आणि हेजे पयलीं रेज केल्लें की स्टेट इलेक्शन कमिशनरूच पयलीं सारको ना. म्हणजे हो जो मुख्यमंत्री आसा हो मुख्यमंत्री इल्लिगली जाल्लो आसा आणि हो मुख्यमंत्री लायकूच ना ते सिटार बसपाक. आयज सुप्रीम कोर्टान परत हें केलें आसा. आमी सांगलेलें की तुमी सुप्रीम कोर्टाक अपील करनाका म्हणून. तुमचो इगो सॅटिस्फाय करपी तुमची दादागिरी सगळी हें करपा खातीर तुमी टॅक्स पेयरांचो पयसो यूज करता आनी आमकां सगळ्यांक सुप्रीम कोर्टान धाडटात. हे पयशे कोण हें करतलो? लोकांक सगळो त्रास कित्याक? तुमी जर सगळ्यांनी कायदेशीर गेल्ले जाल्यार तुमकां पयलीं हायकोर्टान तुमकां बडी मारली, आयज तुमकां परत सुप्रीम कोर्टान बडी मारली. हो लायक ना, मुख्यमंत्री आसा तो लायक ना. तेंचे जे दिल्ली बसल्याक ते कितें खबर ना म्हाका, ते कितें हें करतलो. उत्तराखंडात एक मुख्यमंत्री गेल्ले आसतात, दुसरो नंबर हेचो लागता काय खबर ना. त्याचे पयलीं मुख्यमंत्र्यान तर थोडी सुद्दां लज आसा, ताका थोडी सुद्दां मॉरॅलिटी आसा. मुख्यमंत्र्यान 1 मिनिट सुद्दां ह्या खुर्चेचेर बसपाक जायनाशिल्लें आयज सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर. पूण तुमी हायकोर्टाची ऑर्डर दिता, तुमकां हायकोर्ट क्लियरली सांगता तुमकां तुमी मान्य करा आशिल्लें. हायकोर्टान तुमकां सांगलें तुमी सुप्रीम कोर्टान अपील करपाक वयता आनी सगळ्या लोकांक त्रास करून उडयता. कंप्लिटली इल्लिगली हें करता तुमी. प्रत्येक म्हणजे तुम्ही जी गजाल करता ती इल्लिगल करता आणि प्रत्येक पावटी तुम्ही लोकांक कोर्टात वचपाक धाडटा, हायकोर्टाक, सुप्रीम कोर्टाक. सो मुख्यमंत्र्यान थोडी सुद्दां शिल्लक हें आसा, मॉरॅलिटी थोडी सुद्दां आसा जाल्यार ते मुख्यमंत्र्यान ताबडतोब राजिनामा दिवपाक जाय. ताबडतोब राजिनामा दिवपाक जाय. तुका हायकोर्टूय तुका रिजेक्ट करता आनी सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करता आनी तुमचेर स्ट्रिक्चर पास करता. कांयच स्ट्रिक्चर 1 आनी 2 न्ही 6 स्ट्रिक्चर तुमचेर पास केल्ले आसा. सो मुख्यमंत्र्यान ताबडतोब दिवपाक जाय. आनी हे जो मिनिस्टर जो आशिल्लो त्या मिनिस्टराकूय इमिजिएटली काडून उडोवपाक जाय. आनी जे ऑफिसर इनवॉल्व आसा हितून कंप्लिटली जे हारागिरी करपाक जे ऑफिसरांनी तांकां सपोर्ट केल्लो आसा त्या सगळ्या ऑफिसरांचेर एक्चुअली एक्शन जावपाक जाय एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर. म्हणजे ही चलना कितें देशांत? तुम्ही गोंय म्हणटा तें सामकें काबार करून उडयला. तुमकां जाय तशी दादागिरी हें करता आनी कोर्टाक इंटरफेर करपाक पडटा परत 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 परत. हो गव्हर्नन्स. This is not a burden on people now because election आतां परते करचे पडटा at least in these 5 months. हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस? हें कोणपाचें? स्टेट इलेक्शन कमिशन इज सपोज टू बी द न्यूट्रल ऑथॉरिटी, इंडिपेंडंट बॉडी, ऑटोनॉमस बॉडी. तुम्ही ऑटोनॉमी दवरली तेजी? तुम्ही कोणाक हारागिरी करून तुमचे नोकराक काडटा आनी तुम्ही कमिशनर करता जो तुमकां येस मॅन आसा, जो फक्त डिक्टेट जे गव्हर्मेंटाक कितें जाय तितलेंच फॉलो करता. हे खंय उरलें तुमचें गव्हर्नन्स? मुख्यमंत्र्यान आनी प्रायम मिनिस्टरान जो म्हणटाले कितें गव्हर्नन्साचेर उलयतालो हें आशिल्लें इमिजिएटली ह्या मुख्यमंत्र्याक डिसमीस करपाक जाय आशिल्लो. कारण तुमच्याच पार्टीचो तो. इमिजिएटली ते काडून उडोवपाक जाय आशिल्लो जर तो रिजायन जायना जाल्यार. नाव इट इज एक सामकी लिमीट क्रॉस केल्ली आसा ह्या मुख्यमंत्र्यान सगळे दृश्टीन. एनवायरमेंट एक वयच्यान काबार, टोटल कॉन्स्टिट्युशन डेमोक्रेसी तुम्ही काबार करतात आणि तुम्ही दादागिरी करून तुम्ही सुप्रीम कोर्टाक मिसगायड करतात. हायकोर्ट जे दीस हे दिवपाचे आसा त्या हायकोर्टा दीस तुम्ही नोटिफिकेशन इश्यू करता. म्हणजे हाका इलेक्शन कमिशन जबाबदार ना, स्टेट इलेक्शन कमिशन. सो जितले ऑफिसर इन्वॉल्व आसा त्या ऑफिसरांकूय पनिशमेंट जावपाक जाय हेचेर. पण अपील जाल्ले पळय न्हू, फक्त 5 म्युन्सिपालिटीचे अपील जाल्ले. सो कितें चेंजीस जातल्यो? फक्त 5 म्युन्सिपालिटी. बाकीच्यांनी सेम प्रॉब्लेम आहा न्हू. थंय तुमी कितें म्हणटा, कितें करता? थंय कितें जाल्लें, आमी ऑलरेडी एक एप्लिकेशन ऑलरेडी दिल्लें स्टेट इलेक्शन कमिशना कडेन. कारण जंय एक कडेन इल्लिगलिटी आसा थंय कोण तरी रिप्रेझेंट करना म्हणून त्याने इट्स पेरिटी जावपाक जाय कंप्लिटली. कंप्लीट प्रोसेस पत्तो कर म्हणटा करपाकूच जाय. हांवें ऑलरेडी एक एप्लिकेशन स्टेट इलेक्शन कमिशना कडेन दिल्ली आसा, चीफ सेक्रेटरी तेजी कॉपी दिल्ली आसा आनी DMAक दिल्ली आसा. कारण इल्लिगलिटीज ह्यो कुंकळे जाल्ली आसा. इल्लिगलिटीज रिजर्वेशनाच्यो ह्यो वाळपय म्युन्सिपालिटीक जाल्ल्यो आसा आनी त्यो पेडणे म्युन्सिपालिटीकूय जाल्ल्यो आसा. सो एक्चुअली जर प्रोसेस हो प्रोसेसाक काय ना. तुम्ही जे रिजर्वेशन आसता रिजर्वेशन तुम्ही कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे केल्ले ना. तर 33% रिजर्वेशन ना. जेन्ना तें जर मडगांव जर इलिगल जावपाक शकता, मार्मगोवा जर ते इलिगल जावपाक शकता आनी सुप्रीम कोर्ट जर ते स्ट्रायक ऑफ करून उडोवपाक शकता जाल्यार हेंची जबाबदारी की वाळपय आनी पेडणे म्युन्सिपालिटीची इलेक्शनय ह्याच बरोबर रद्द करची आनी गव्हर्नमेंटान करपाक जाय. ऑर्डर इज क्लियर न्ही. सो यू आर टॉकिंग अबाउट होल 11+1 पेंजिम कॉर्पोरेशन ऑफ पणजे हेचेर ते हें जाल्लें ना. सो पणजे आमी उलोवपाक शकना. पण 11 म्युन्सिपालिटी ह्या हितून एक जो वॉर्ड आसा तो कमी आसा. खंय आसा वाळपय कमी आसा आनी पेडणेय कमी आसा. सो त्या हितून कोणें चॅलेंज केल्ली ना. हेजो अर्थ असो न्ही की तें लिगल जालें. वॉट इज इल्लिगल इज इफ इट इज इल्लिगल इन मारगांव, if it is illegal in Marmogova, it is also illegal in Valpo and Pedne.
ताका वेगळें आनी हें वेगळें जावपाक शकच ना. So that means, does it mean that कोण opposition they going unopposed जिकोन येले ते गेले पत्ते? नॅचरली बाबू कवळेकरान जे पयशे आतां हें केल्यात हांवें आयकल्यात 40 लाख बाबू कवळेकरान पे केल्यात म्हणून, कारण तेणी पयलीं भितर वचपाक पयशे घेतल्यात आनी आयज TCP करप हेजेर पयशे केल्ले आसा, हरामाचे पयशे कमयल्ले आसा, ते हरामाचे पयशे गेल्यात सगळे. आनी वयल्या लोकांक तुमी नॉमिनेशन फायल करपाक दिनात. कसले आमी खंयचो सरकार असलो सरकार खंयच पयलो ना गोंयांत कोणेच पयलो ना. आमी पर्रीकार सुद्दां हेंच्यान सुपेरियर आशिल्ले दिसता एक दिसता पळोवपाक. हो स्पीकर आसा तो स्पीकराक कांयच अर्थ ना. ह्या स्पीकराक बेजिकली कॉन्स्टिट्यूशन खबरूच ना आनी तो स्पीकर थंय बसपाचे लायकीचोय ना, कारण ताका प्रोविजन्स खबर ना. 3 म्हयन्याचेर आउटर लिमीट आसा. तूं BJPक जाय तेंचे इल्लिगलिटी तुमी करतात, हे सगळें हें सगळें कंप्लिटली एक हरागिरी ही सगळी. हो एक ब्रीड तेंचो कंप्लिटली. कशी इल्लिगलिटीज करची पयलीं. फिलीप नॅरीचे पयलीं सायन मारून हेणी ताका डिस्क्वॉलिफाय करपाचो प्रयत्न केलो. हे लोकां मुखार आसा सगळें इल्लिगलिटीज आसा ह्यो. हे इल्लिगलिटीज करूनच हे सरकार करता. तांकां कायदेशीर सरकार करपाकूच जाय तेंचे कडेन, आनी त्या खातीर लोकांक कोर्टांनी वचपाक पडटा आयज. आनी लोक आयज फ्रस्ट्रेट जाता डेमोक्रेसीचेर. ते टायमपास करतात, स्पीकर करता टायमपास सुप्रीम कोर्टान दाखोवपाक की आपूण हांगा हियरींग चालू दवरलें आसा. पयर म्हणटाले ते ऑर्डर हे आसा ते रिजर्व फॉर ऑर्डर म्हणून, आनी परत आयज तुमी एक करून निमित्त एक बरोबर काबार करा. म्हणजे ऑर्डर दिया न्हू, वडयाक खंयच्यानी ऑर्डर दियात. तुम्ही त्यांची BJP फेवरानच दिया ऑर्डर, पूण दियाक ऑर्डर पेंडिंग कित्याक दवरतात? यार हे लायकीचेच ना कोण खुर्चेर बसपाक. मुख्यमंत्री लायकीचो ना आनी स्पीकरूय लायकीचो ना ते खुर्चेर बसपाक. Thank you.